morning sa atong mga suking tigpaminaw karon. By the grace of God, niya na punta nagkabalik, nakadalikyat na punta sa pagpadayon, sa pagtuon nining mga precious kayong butang nga niya sa sulod sa basahon sa Biblia. O ako ni siyang gikalipay dako nga napuno gyud og gugma ang Dios kanato nga makabalik ta dinhi. Og di gyud ko pulan mga higala igsoon nga moingon kaninyo nga gikalipay nako tungod kay mao ni sumpay sa akong kinabuhi kining pagtuon sa Biblia. Kay kaabag nato ni sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan kining iyang mga pulong. Nahala sige higala igsoon di na nato ni siya matud papatason paning atong mga introduction dinhi. Ato dayon ning pagasugdan di nato sikan ning oras. Atong idungo ang atong mga ulo before ta mag-start sa atong pagatun-an karon. Magampo ta. Dalaygon nga Dios tagiya sa among kinabuhi. O Dios, among gipasalamatan pag-usab ang imong pagkamaayo nga ikaw naghatag kanamo og tsansa karon sa pagpabalik sa pagtuon sa imong pulong. O Dios, maluoy ka ihatag ang simple og lawom nga pagsabot sa kamatuoran ining imong pulong. Salamat o Dios sa pagtubag inubanan sa among mga kaluyahon tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Igala igsoon kadtong miaging pipila ka mga semana atong ginahisgutan kining topiko nga naguluhan 2,300 days shall the sanctuary be cleansed. O gatong napruibahan, napamatud-an nga dunay duha ka klase sa sanktuaryo. Sanktuaryo sa kalibutan o sanktuaryo dito sa langit. O gato gani ni siyang gihisgutan kining buluhaton ni Kristo dito sa the most holy place. Nga si Kristo tuwa karon dito misulod. Ang iyang gibuhat nagapanghukom sa ang iyang amahan nagahatag og desisyon na og gipanghukman ang mga tawo nga nangamatay karon nga ang mga tawo mga dautan ang gibutang dito sa libro sa kamatayon og niya ang mga matarong tuwa po dito sa libro sa kinabuhi. Unya si Kristo dito busy kaayo sa iyang mga buluhaton dito kay pari man siya o tuwa siya dito misulod sa gitawag og the most holy place. Dinhi sa Hebrehanon 9:12 klaro o tata o dayag dinhi nga nag-ingon with his own blood he enter the most holy place. So mao na ang iyang gibuhat misulod siya dito. Nga tuwa dito ang tronos Ginoo, tuwa dito ang ancient day nga mao ang Diyos nga amahan, ug tuwa dito sab ang mga manulunda. Og kana siya nga lugar na diha ang tronos Ginoo nga maong court, kanang court bitaw naaman diha ang husgado. Nagahukom siya dito, nagapampili-pili kung asa dapita ibutang ang tao kanang mga tao nga nangamatay na karon. Og siya mao'y atong pari. Kay kanang pari sa earthly sanctuary, musulod man na siya sa holy place o sa the most holy place. Onya dito mga tubang sa amahan, mga tubang sa Dios. Onya siya mao'y magdala sa atong mga sala. Dito mao pud ang gibuhat ni Kristo human sa iyang kamatayon dinhi sa kalibutan. Mikayab og misulod siya dito sa the most holy place nga tuwa dito ang tronos Ginoo og miingkod sumala pa sa Hebrehanon 8:1-2 miingkod sa tuong kamot sa Ginoo. Unya nagministeryo siya dito sa sanktuaryo nga gitawag og tabernakulo nga dili hinimo sa kamot sa tao kundi hinimo gyud sa Ginoo mga higala igsoon. So mo na iyang ginabuhat karon. Gitawag na siya investigative judgment ang buluhaton ni Kristo dito. Og ang pangutana dinhi kanus amang gyud siya misulod.
O gatong nasayran na hibaluan nga ang Daniel 8:14 nagapasantop nga si Kristo misulod ni anang tuiga sa 2,300 days. O kung ato ni siyang kwintahon gikan sa 457 BC hangtod sa 1844 musangtop ni siya og 2,300 years or days kay kini siya nga propesya dili niingon nga literal gyud nga days kundi years ni siya tungod kay number one reason vision man gyud ni vision man gyud ni so kung vision automatically mostly ni ana mga higala igsoon gyud dunay kahulugan so dili ni siya ingon nga word for word nga adlaw kundi years ni siya kay ang Ginoo ang usa ka adlaw sa Ginoo sa katuig man nato onya kining 2,300 days nga sanctuaryo nga pagahinluan mga higala igsoon dili ni buot ingon sabto nato nga diha sa sanctuaryo magdala kag tubig, diha sa sanctuaryo magdala ka og lampaso baron unya unsa paron mga silhig aron hiluan nimo ang sanctuaryo. Kining buot pasabot nga cleansing sa sanctuary, ang buot pasabot niini nga hiluan ang tanang mga sala. Kay ang sala nagrepresentar man na siyang hugaw nga mga butang. Mo nang hinluan kay diha sa earthly sanctuary napuno na sa mga sala. Mao na nga pagkayab ni Kristo dito sa langit, gidala niya ang atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Unya didto iyang gihatag o gikumpisal dito mga higala igsoon ang atong mga sala og si Kristo mao ni ang atong tigpataliwala karon og siya pud ang usa ka pari, siya pud ang karnero. Mao na iyang gibuhat dito kung ang tao daotan atos libros kinabuhi dili basta-basta ang buluhaton ni Kristo dito kay lalimang kang iyang gipangamatyan ang tao niya ang tao nga mamatay ibutang lamang dito sa libros sa kamatayon. So masakit ni Kristo sudungon ang tao nga mabutang dito sa libros kamatayon kay pangganhi ni Kristo kanang tawhana adto man gyud na bilong sa katapusan. Hukman man gyud na siya sa adlaw sa katapusan. Mao nang dili basta-basta ang buluhaton ni Kristo. Anyway, ato din siyang i-continue o ipadayon kining 2,300 years. Okay, ako man ni siyang ginamention ninyo kung unsa ka tinuod, unsay atong ebidensya o prueba nga ni anang tuiga sa 2,300 days si Kristo misulod niana nga tuig sa 1844 October 22. Sigon pa sa akong explanation nga ato gyud na siyang ipahaom sa pagkaon sa 457 BC tungod kay dunay tulo ka lig-on nga prueba nga diha gyud ta magpokus niini nga tuiga mga higala igsoon. Diha gyud ta magpokus. Og number one nga ebidensya o prueba nga si Kristo misulod diha sa the most holy place niya ng tuig 2,300 days. Unsa may prueba? Number one, kining 2,300 days. Di gyud ni siya pwede mabilong diha sa earthly sanctuary tungod kay unang reason mga higala igsoon nga ang sanctuaryo nga gisugo sa Dios ay ang alagad nga si Moses. Wanay balyo. Number 2 reason, ang sanctuaryo nga gisugo sa Dios diha sa iyang alagad nga si Moses. Every year na sila musulod sa the most holy place. Every year na sila musulod sa the most holy place. Onya kausa lang na sila musulod. Onya kung bilangon nimo ang ang entire tuig mudagan naman sa kung isa-isahon nimo sumudagan naman na siya 360 days. Whereas kini siya nga propesya thousand ni siya or gitawag ni siya 2,300 days or years ni siya.
So di gyud ni siya mabilong mga higala igsoon sa earthly sanctuary tungod kay linibo naman ni siya. Unya ang usa ka tuig 360 days man, so di gyud ni siya mabilong sa earthly mga higala igsoon. Unya sa Biblia mga higala igsoon, kung imong tun-an gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, duha lamang gyud ka sanctuaryo. Sanctuaryo sa kalibutan o sanctuaryo dito sa langit. So number 1, di gyud ni siya mabilong kining 2,300 years sa earthly sanctuary. O adto gyud ni siya mabilong sa sanctuaryo nga dito sa langit. Adto gyud ni siya mabilong tungod kay nganuman wa may lain, wa may ikatulo pa. So nabilong ni siya mga higala igsoon sa heavenly sanctuary. O aron ato ni siyang mapalapad, aron ato ni siyang mapruibahan o kung unsa ka tinuod gyud o unsa itong pruiba nganong diha man gyud ta mag-start og counting sa 457 BC. O aron ato ni siyang masabtan ato sang lakbitan kadiyot kining history sa kalibutan nga upat ka mga nasod kaniadto nga nakita ni Daniel, Daniel City ug Daniel 2, kini sila lain-lain ni sila image pero the same meaning ni sila mga higala igsoon. Sa Daniel 2, image nga dako, so nagrepresentar na siya og mga nasod. There is Daniel 7, upat ka mga mananap, pero nagrepresentar gihapon na sila og mga nasod kung imong basahon ang Daniel City 23. So atong nasayran nga kining mga mananapa, ang unang mananap nga lion nga dunay pako, mao ni siya ang Babylonia nga nasod nga nahimong superpower niadtong 605 539 BC. So mao na siya ang unang nga nasod nga matod pa dominante sa kalibutan. Unya ang ikaduhang nga nasod kining Medo Persia nga nasod nga nag-start niya atong 539 until 331 BC. Unya napuka na po ning Medo Persia nga nasod, nisunod na po ni ang Grecia nga nasod nga nag-start ni atong 331 BC until 168 BC. Unya gisundan na po sa Rome kay napuka naman po ning Grecia nga nasod. Kining Empire Rome nga nag-start niya atong 168 BC until 476 AD. So mao ni sila ang mga upat ka mga dagkong mga inila, mga na-record sa history nga naga-ilis-ilis, naga-puli-puli sa pagkadominante sa kalibutan. Sama ba sa Amerika nga ang Amerika mao superpower nato nga nasod karon. Kaniadto ang superpower kining upat nga maong Rome, Grecia, Medo Persia ug Babylon. Nawalikan tani sa paghisgot kining Babylon nga nasod mga higala igsoon. Sa dihang ang nasod sa Babylonia nahimong usa ka inilang nga gitawag superpower nga nasod. Iyang gipangkangkir ang mga silingan niya nga mga nasod o usa sa mga nasod nga iyang nakangkir kining gitawag og Israel nga nasod. Og before niya nakangkir kining Israel nga nasod, duna say pasidaan sa propitas Ginoo o propita sa mga Israelites kaniadto nga mao si Jeremiah, gipasidan aning mga Israelites mga higala igsoon nga kung dili mo mag reform, dili mo mag revive sa inyong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, makatagamta mo og makalilisang situation ninyo nga i-captured mo sa Babylonia og pagkadadon mo og magpuyo mo dito, mahimo mong mga ulipon sulod sa 70 years katuig. Unya ang Israel ni ana nagpalingog-lingog lang sa kang Jeremiah prediction. Mao tong miabot gyud ang panahon. Atong basahon din si Jeremiah 25:11, nag-ingon siya din si Jeremiah, "This whole country will become a desolate and wasteland,
and these nations will serve the king of Babylon 70 years. Mao na giingon ni Jeremiah. Nga mahimo mong disulit panggub-o ning inyong mga lugar pati ning Jerusalem nga area. Iwasak ni og kamo nga mga tao dad-on mo didto sa lugar sa Babylonia, unya mahimo mong ulipon sulod sa pito, sulod sa 70 ka mga tuig mo nga mag-stay dito. Og tuo mong dili napulpil gyud sa dihang ang Babylonia na himong superpower nga gipangguba ang ilang mga balay, pati ang Jerusalem na destroy tanan og silang tanan nga mga tao gipangdala didto sa Babylonia, mga higala igsoon. Og si Jeremiah pod nagpredict pod siya. Nagpredict pod siya, mga higala igsoon, matod pa din si Jeremiah 29:10 nga this is what the Lord says when the 70 years are completed. So sa ato pa pag-abot sa 70 years nga makomplete kini, ingon pa ni, for Babylon I will come to you and I fulfill my gracious promise to bring you back to this place. So ingon pa ni Jeremiah nga kung matapos na ang 70 years ninyo nga mahimo mong ulipon sa Babylonia nga nasod, pabalikon mo ngadto sa lugar sa Israel, hatagan mo kagawasan. Mo na promise Ginoo sa mga Israelites kaniadto. Pero sad palandungon nga ilang gipatay no si Jeremiah. O ang resulta, didto gyud ang mga Israelites, mga higala igsoon, nahimo gyud silang mga ulipon sa Babylonia nga nasod. O dunay human sa kaparutan sa Babylonia, mi tumaw kining Medo Persia nga nasod. Og dunay tulo ka mga hari nga naghatag og kagawasan sa Israelites nianang panahon na. Ang unang hari mao ang si Cyrus. Siya mo'y una nga naghatag og kagawasan. Unya ang ikaduha mao ni si Darius. Unya ang ikatulo mao si Artaxerxes, mga igsoon, nga king sa Medo Persia nga nasod. Unya kini si Cyrus nga tao, mga higala igsoon, siya ang una nga mihatag og kagawasan sa mga Israelites. Kaniadto. Ato po ni siyang mabasa sa Wikipedia. Nga si Cyrus naghari ni adtong 600 until 530 BC. Nga nahimo siyang usa ka official nga hari sa Babylonia during the time. Og siya ang pinakauna nga naghatag og declaration nga iyang hatagan og freedom ang Israelites ni ana. Onya pag declare niya og declaration nga hatagan niya og freedom exactly sa giingon sa Dios nga 70 years hatagan mo og freedom o papaulion mo sa lugar sa Israel. Onya mo na panahon nga si Cyrus naghatag og declare nga uli mo sa inyong lugar, onya ripira ang nangaguba nga mga building or ripira usab ang Jerusalem nga diha ka mo magsimba. So miulitud sila, pero ang uban nagpabili na sa matod pa Babylonia kay mura maghabit na nila, unya mura komportable na siguro sila diha sa Babylonia. Unang ubang mga Israel og wa gyud mahuman, mga higala igsoon. Mao to nga si Darius nga usa-usab ka hari sa Medo Persia, mihatag na pod og segunda sa paghatag og decree nga panguli mo dito. Buhatan ninyo kanang inyong lugar nga Jerusalem nga naguba. Pero maulang gihapon, mga higala igsoon, wa gihapon manguli aguban, nagpabilin lang gihapon sa Babylonia. Mao to nga wa gyud nila mahuman ang area nga gitawag og Jerusalem. So mao tong panahon na og misugunda kini si Artaxerxes, mga higala igsoon. Nga usa-usab ka hari sa Medo Persia. Og aron ato ni siyang masabtan og ato ni siyang mahibaluan kining propesiya kung ngano man gyud nga nianang 457 BC diha man gyud nato ipasugad. Og remember, higala igsoon nga si Artaxerxes laman ang nakahatag nga nakapulpil ni ini
nga kaman mga higala igsoon nga atong mabasa sa Daniel 9:24-27. Remember dunay vision ni Daniel niya ng panahon na. Mao ni nga literal o symbolikal ni siya tungod kay vision man. Kung imong basahon din is Daniel 9:24-27, nag-ingon siya din 7 weeks are determined concerning thy people. So dunay tagal sa katawhan sa Dios nga maong Israelites. So sa 70 years, in other words, lakton nga pagkasulti nga pag-abot sa 70 weeks, lakton nga pagkasulti 70 years. Pag-abot sa 70 weeks, mahimo nga ang Israelites dili na mahimo siyang pinili sa Ginoo. So gihatagan og utlanan ang Israelites nga nasod nga mahimo nang dili na ingon pinili nga nasod kundi iyang ihatag didto sa espiritual na nga Israel. Unya kung imong padayonon sa 25 dinhi, no, therefore the command to restore, to build Jerusalem until the Messiah, the Prince. So dunay tulo dinhi kamatang sa propesya nga gitagna. The commandments to restore, and number 2 to build Jerusalem, and number 3 to the Messiah. So kini siya nga tulo ka mga propesya sa tagna mga higala igsoon naalamang ni kang Artaxerxes. Mao na nga diha ta mag-start og counting kining 2,300 years sa 457 BC tungod kay si Artaxerxes ni anang panahon na mao na siya nga panahon nga naghatag siya og balaod. Og di gyud ni pwede maigo ni Cyrus, di gyud ni siya pwede maigo ni Darius tungod kay lahi kay kang Artaxerxes. Kay si Artaxerxes mga higala igsoon, kung imong basahon nimo ang kinatibuk-an nga kinaiya ni Artaxerxes lahi sa kang Darius mga higson. By the way, ato sang hisgutan, ato sang i-prove nga kining 2,300 days dili ni siya ingon nga literal kay at sa ato nang gikaingon usa ni siya ka vision og naghisgot dinhi 70 matud pa 2,300 days. So kung atong basahon ang numeros 14:34 nga ang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka tuig taw. Okay? So nakita ninyo dinhi kining verses nga akong gipakita ninyo. Okay, balikan na to mga higala igsoon nga ngano man gyud nga sa 457 BC man ta mag-start tungod kay naay tulo ka propesya sa tagna dinhi. Og si Artaxerxes lang ang nakaigo o nakatuman ni ini nga propesya mga higala igsoon. Kaysa diha nga nag-declare si Artaxerxes ni anang tuig 457 BC dunay balaod nga iya gyung hatagan og balaod nga matud pa niya nga panguli mo didto kamong tanan kay kung di mo muuli, kung dili mo mo-cooperate sa pagbuhat sa Jerusalem, dunay punishment nga mahitabo ninyo. So napugos gyud ang mga Israelites diha, silang tanan napugos sila sa pag-uli kay mahadlok man sila. Mao tong nanguli silang tanan, dili parehas kang Darius, dili parehas sa kang Cyrus nga igo ra ni kaman nga panguli mo. Walay ingon nga balaod gyud, whereas kini si Artaxerxes nga pag-declare niya og balaod sa 457 BC, gibutangan gyud niya og pamalaod nga panguli mo. Mautong ang mga Israelites napugos gyud sila panguli. So tukma sa giingon ni Daniel sa Daniel 9:25 nga dunay balaod, nga balaod nga ma-restore ang Jerusalem nga mahimong ma-rebuild. So natuman unya ni anang tuiga pod sa 457 BC, diha pong panahon na nga sumala pa din sa 3 atong padayon. Diha pong panahon na di ay nga si Artaxerxes iya pong gihatagan ang mga kadagkuan sa mga Israel og kwarta aron lamang nga ma-rebuild ang Jerusalem mga higala igsoon. So doon na sila'y kalahian sa tulo ka mga hari nga naghatag og kagawasan sa mga Israelites ni anang panahon na. O doon na pa ikatulo kibali
nga fulfilling nga nag-ingon, the Messiah, the Prince shall 70 weeks and 60 and 2 weeks. So ato ni siyang usa-usahon mga higala igsoon. So the Messiah, the Prince shall be 7 weeks, 60 and 2 weeks. So sa ato pa pito ka semana onya dunay ikaduha 3 kining 3 mga higala igsoon kung basahon nimo ni sa laing version 60. Onya kung imo ning tan-awon sa Biblia kining 3 ang usa ka score nag-equivalent na siya sa 20. Sa to pa tulo man dinhi kung atong isa-isahon 20 plus 3 plus 1 score plus 1 score plus 1 so sakto ang giingon sa laing version nga Biblia nga 60. So plus additional 2 weeks sa to pa 69 weeks. So 7 weeks plus 60 weeks plus 2 weeks ato pa 69 weeks. So giingon din the Messiah, the Prince shall be 7 weeks, 3 and 2 weeks. So tanan-tanan 69 weeks ni siya tanan-tanan mga higala igsoon. So the Messiah kuno. Sa ato pa ang Messiah mahimong mubuto niya ng 69 weeks. Kanang Messiah. Kining Messiah nga word mga higala igsoon, gitawag ni siya sa Hebrew sa original word nga Mashiach. Buot pasabot sa Mashiach, anointed one. So mao na nga mukaon diha gyud ta mo pasugkad sa 457 BC tungod kay ngano man muigo man ang 69 weeks gikan sa pagbautismo ni Kristo. Mao na nga si Artaxerxes gyud ang katumanan niini. Kung imo ning i-count gikan sa 457 BC hangtod sa 27 AD dihang panahon nga si Kristo nahimo siyang Mashiach. Buot pasabot sa Mashiach nahimo siyang anointed. Ngano man unsa may prueba nato? Unsay prueba nato mga higala igsoon? Kung atong tun-an kining Juan 1:32 dinhi mga higala igsoon sa Juan 1:32 nagpadayag nga sa dihang gibautismohan si Kristo. Nakita ni Juan di Baptist nga ang gitawag og ang balaang espiritu diha sa iyang ulo. Unya kana siya nagpasabot, nagpaila, nagpakita nga si Kristo nakadawat sa word Mashiach. Yan ang panahon na kay nahimo man siyang anoint na siya. Kung imong basahon ang Acts 10:38, God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit. So sa diha nga nabautismohan siya niya ng tuig 27 AD, dihay Holy Spirit sa iyang ulo, meaning nagpasabot nga gitawag siya anointed one, Mashiach ang iyang ngalan mga higala igsoon. Ato po na siyang mabasa sa Lucas 4:18, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me. So giunsa siya pag-anointed? Sa dihang gibautismuhan siya, unya dunay Holy Spirit sa iyang ulo. Kay kanabitaw ang mga hari sa mga Israelites kaniadto, sa dihang i-anoint na sila, nga mahimo na silang hari, butangan na silang uwil dinhi. Kay ang uwil god nagrepresentar na siya Holy Spirit. So bubuan sa ulo. Mao pud si Kristo, pagbautismo ni Kristo, nakita ni John the Baptist nga ang Holy Spirit diha sa iyang ulo. Diha naglupad, nakita niya. So kana siya nagrepresentar na siya nga si Kristo pagatawgon og Mashiach, anointed one. So doon ay mga verses din kung inyo ni siyang basahon o tun-an. So mao na nga mitukma ang gitagna sa Daniel 9:25 nga ang Messiah mubuto niya ng tuig o ma-anointed niya ng tuig 27 AD. So diha gyud ka mo count kay kasumpay man na siya, kabahin man na siya sa tulo ka propesya kadtong commandments nga ma-restore unya atong usang to build Jerusalem unya ang ikatulo mao ang Mashiach kining Messiah. So diha gyud ka mo start sa 457 BC tungod ni anang propesyaha o tagna nga gihisgutan ni Daniel. Mao nang mga higala igsoon, natuman ang 69 weeks
Natuman ang 69 weeks kay si Kristo na bautismohan man sa tuig 27 AD. O aron matuman ang 70 weeks nga ginahisgutan sa Daniel 24 mga higala igsoon, doon na po'y additional kibali nga 1 week. Kung imong basahon sa 26 nga naghisgot dinhi nga ang Misaya cut off, i-cut off ang Misaya. I-cut off siya, dili sa iyang kaugalingon kundi dunay something nga iyang pagahunungon. Kung yung basahon sa 27, then he shall confirm a covenant with many for 1 week. Di ba nakita ninyo? 69 weeks plus usa ka semana, so 70 weeks na tanan-tanan. 70 weeks kuno iyang paundangon ang paundangon niya ang pagkapinili nga mga pinili nga nasod sa Israel. Nawato di siya padayunon sa pagbasa, but in the middle of the week, so sa dili pa makaabot ang usa ka semana, sa tunga-tunga kuno sa semana, he shall bring an end of sacrifice and offering. Remember mga higala igsoon, sa diha nga si Kristo namatay, unsa yang giingon, it is finished. So natapos, nahuman ang sakripisyo. Nahuman ang sakripisyo. So sa ato pa ang usa ka semana, kung imong tan-aw ning usa ka semana, 7 man ni kaadlaw, pero tungod kay prophecy ni siya, 7 ka tuig ni siya. Unya kuno sa tunga-tunga sa semana, tunga-tunga sa semana iyang pahunungon. Remember nga sa diha nga si Kristo naghatag og pinasahi nga buluhaton dinhi, nag-start siya pag ministry gikan sa 27 AD hangtod sa 31 AD namatay siya. So tulo og tuig og tunga ang iyang pagministeryo dinhi sa kalibutan. So natuman ang tagna ni Daniel 9:27 nga iyang pahunungon. So iyang undangon ang kanang gitawag mga halad-halad ng mga offering nga naa sa sulod sa sanktuaryo. Inyong nakita na kadtong tabil sa sanktuaryo nagisi, meaning wa nay pulos. So natuman kini siya kay namatay man. So naapay extra, naapay additional nga tulo og tuig og tunga, kay tulo og tuig gikan sa 27 AD hangtod sa 31 AD mudagan man na siya tulo og tuig og tunga. So naapay tulo og tuig og tunga aron makomplete ang 1 week mga higala igsoon, ang 1 week kibali nga semana. Onya pag-abot sa 34, pag-abot sa 34 AD mga higala igsoon, nasayod ta kung atong basahon sa Wikipedia, si Estepanos mo'y pinakauna nga gibato dito sa Israel. So kanang tuiga sa 34 AD, si Estepanos gibato sa mga Hudiyo. Gipuko siya og namatay siya diha mga higala igsoon, og diha pong panahon na exactly na complete ang 1 week kibali. So sa 34 AD, so pagka complete sa 1 week diha pong panahon nga wa nay matud pa ang Israelites nga nasod, dili na pinili sa Ginoo. So na complete ang usa ka semana, gi-additional sa 69 weeks, so tanan-tanan 70 weeks na tanan mga higala igsoon gikan sa pagbato ni Estepanos. So dinhi ato ni siyang mausa-usa ang 69 weeks. Kung isa-isahon nimo na siya, mudaga na siya 483 years sa Jewish calendar. Onya ang 70 weeks mudaga na siya 490 years kung isa-isahon nimo gikan sa pagbato ni Estepanos. Onya gikan sa pagbato ni Estepanos hangtod sa 1844 mudaga na siya 1,810 years. So tanan-tanan kung imo nang kwentahon gikan sa 1844 to 457 BC, mudaga na siya 2,300 years. Tukma sa ginahisgutan sa Biblia sa propesya ni Daniel nga nakita niya nga si Kristo didto misulod niya ng panahon na mga higala igsoon. Niya ng 1844. So mao na nga ang buluhaton ni Kristo karon mga higala igsoon didto sa the most holy place. Dili basta-basta kay nagpanghukom siya sa mga tao. Ilang ginahukman ang mga tao karon nga nangamatay. Unya kanang
paghukom niya na ay katapusan ana. Moabot ang panahon gyud nga ilang hunungo na. Ilang tapuson kay naa may giingon sa Biblia sa Revelation baron naghisgot dito nga it is finished. So na ay kinutuban ang paghukom nila sa mga tao nga nangamatay karon. Nga tama na. So dinhi ra tataman. So panahon nga ang taong mamatay unya sa dihang ilan ng ihunong wa na tay chances kaluwasan mga higala igsoon. Munang wa tay kasiguruhan dinhi mga higala. So mao na nga wala gyud lain nato nga makahatag og tsansa mga higala igsoon aron ta mahimong aron tang mahimong kumpleto sa atong pagsulod sa spiritual sanctuary na alamang ni Kristo. Remember sa akong nang gikaingon, remember sa akong gipasabot ninyo mga higala igsoon nga si Kristo mao'y atong ingnon pa giya nga diin makasulod ta sa gitawag og courtyard mga higala igsoon kay diha niya mahimong atong ikumpisa lang atong sala. Og si Kristo laman ang gitawag tsansa nato nga makasulod ta diha sa gitawag og kining holy place. Og si Kristo laman ang tsansa nato nga kita makasulod sa kanang gitawag the most holy place tungod kay naatanan ni Kristo ma-remove ang atong sala mga higala igsoon. So doon ay tulo ka step nga diin kita spiritually makasulod niya ng sanctuaryo mga higala igsoon. Kay siya maoy hatag kanato og kapasayloan sa sala. Siya ay mag-remove sa sala. Siya ra pud ang maghatag kanato og dalan og purtahan diha sa kinabuhing walay katapusan. Mao na mga higala igsoon, mintras doon na pa'y panahon. Panahon nga si Kristo manawag sa matag usa kanato karon. Ayaw balibari ang tawag niya mga higala igsoon. Mura ba nig cellphone ba? Mukiring gani ang atong cellphone niya makita nato ang ngalan ni Kristo. Unya ato dayong i-off ang cellphone tungod kay di ka ganahan mamati sa imong amigo higala nga mao si Kristo. Sad palandungon mga higala igsoon nga si Kristo namatay. Nagsapir physically, nagsapir mentally, nagsapir emotionally aron lamang ka makabaton niya ng kinabuhing walay katapusan. Pero imong i-ignore ang iyang calling, imo noong i-off. Di ba lain paminahon mga higala igsoon. Mao nang isip-isipan ninyo, huna-hunaa nga kining usa ka Diyos nga nahimong nagsukbot sa tawhanon nga lawas aron lamang ta makaambit, aron lamang mahibalik ang hulagway nga naguba didto sa lugar o didto sa panahon ni Adan ug ni Eva. Pero imong i-off ang imong cellphone tungod kay di ka ganahan mosulti. Niya mo nang igsuon, balikon ko, sublion ko sa pag-ingon. Jesus loves you. Mubalibad man ka karon o di man ka mamati, pero ang balang espiritu nag-awhag nimo nga alang lang yun ni sa kaayuhan nga atong madawat niya. Mo nang akong sublion, timbang-timbanga, isip-isipa mga higala igsoon kay wa ta masayod sa atong kinabuhi. Basin unyag mamatay ta. Nya ang atong ngalan mabutang dito sa libro sa kamatayon. Ug wa ta makadesisyon sa pagdawat ni Kristo ingon nga imong personal nga higala. Mo nang think about this mga higala igsoon. Kay di gyud ni makadaot nato. Makahatag yun ka nato o kalipay nga walay katapusan. Manang siguro higala igsoon din hinalaman kukutob. Hangtod na pud sa sunod natong panagkita kini ang inyong amigo higala sa kahanginan. Manamilit sa matag usa ka nato ang Ginoong Dios